Anda masih bersama kami dalam Halo Presisi. Utusan dari 193 negara anggota PBB menghadiri pertemuan darurat Majelis Umum PBB membahas konflik Israel-Hamas. Sidang ini membahas resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan di tengah kebuntuan pengesahan resolusi di Dewan Keamanan PBB. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Dalam pertemuan darurat Majelis Umum PBB membahas ketegangan di Timur Tengah, wakil Palestina menyoroti tewasnya 7.000 lebih warga Palestina, yang sebagian besar warga sipil sejak Israel menyerang jalur Gaza. Nothing can justify the killing of a single Palestinian child. Nothing at all. Why not feel a sense of urgency to end our killing? Sementara Israel kembali mengingatkan yang memulai konflik adalah kelompok militan Hamas yang melancarkan serangan ke Israel awal Oktober. Our goal is to completely eradicate Hamas's capabilities, and we will use every means at our disposal to accomplish this. Not for revenge, no, but to ensure that such depravity, such atrocities never occurs again. Sementara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi kembali menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Selasa sebelumnya Menlu Retno juga menyerukan desakan serupa dalam pertemuan Menlu di Dewan Keamanan PBB. This session must rise to the occasion where the Security Council failed to do so. The General Assembly must prove that we the people of the United Nations believe in the dignity and worth of human lives. Sehari sebelumnya, Tiongkok dan Rusia memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan menyikapi konflik Israel-Hamas yang diajukan Amerika Serikat. Sementara rancangan kedua usulan Rusia juga gagal disahkan. Hingga Kamis waktu New York, 4 rancangan resolusi telah gagal karena penolakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Rancangan Brazil dan rancangan pertama usulan Rusia ditolak Amerika karena dianggap kurang tegas mengecam Hamas. Sementara rancangan resolusi usulan Amerika Serikat ditolak Tiongkok dengan Rusia karena tidak menyerukan gencatan senjata, melainkan sekedar jeda kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Menurut analis, dinamika di Dewan Keamanan telah mencerminkan sikap lama negara-negara anggota tetap. At the United Nations, the United States keeps saying, oh, it's between negotiations between the Israel and Palestinians, and the United Nations shouldn't intervene, ignoring, of course, the asymmetry in power between the Palestinians under occupation and the Israeli occupiers. Sementara analis lain dalam sebuah webinar oleh Brookings Institution memahami posisi sulit Amerika Serikat di bawah Joe Biden. Biden's approach, therefore, has been to hug Israel and to try to push it where he thinks it would be. Biden has called and pushed privately for a lawful conduct of war, which does not, unfortunately, mean a bloodless one or one with low damage. Meski melibatkan 193 anggota Majelis Umum, dibandingkan 15 anggota Dewan Keamanan, sebuah resolusi Majelis Umum PBB bersifat tidak mengikat, sehingga dampaknya tak sekuat resolusi oleh Dewan Keamanan PBB. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Halo Presisi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 3040 HF. Saya Ratu Diati, terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.